السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الزجوال وكمور وجهنوها هيدي فموت وجربا هيدي فمبيل سمان هوني صوتك فوها بين يهزه راو ينتيها يوجو كوا هوا جيريني عازم يوكايا هيدي سيكو همالينو وجوكا يا هرما إكلاس de la République هونيسا أوتوكيفوها زينو نزاتونجيزا إكاو نزاتونجيزا إكاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wananyas Makomoria Zentanat Samlio Rehundu Bahatina Hawas Richuhanu Inshallah Ta'ala Gari Shukuriao Shara Rejan Isaz Barnamaj Zahad. Quoi qu'ait pu faire l'ancien président, un être humain a le droit, et ça doit être respecté, d'être jugé dans un temps relativement acceptable. Or, 4 ans, c'est une longue détention préventive et c'est inacceptable. Tumehanda nilifungu jana wananyasi wa Lokomor wanuzatu wa Lokomor wakandi setu mulelo ngaijuka na hairina baraka inshallah taala etumuniri biriendo abmaizi koza za hatunda zinu si wanurlo manga garjonda majirino Rehunde mwenjeri unishiondani Rehunde zentiari bireho ranzorende Emanuka inamenuka utajango jihunra Amma ye mushkili watulo nuo Lona nyasolo komod Mahusus Tutongo tuko fungu endini Shah hodiho inutumu ya baraka Mwenyezi Mungu ndio sisa ze huri za hahe wananyasa luma siwani wahunde mbendu wali inshallah taala ndio ombe yao wafungu wendo tumawe birendo shangyo na tendena baba odi waza jasumani dodo nusukani waenzi ya Komoro na ndinu mahakuma na mizani wenu haina mwezi watu mbuto katabu miezi mingi jina mbuto katabu feri katali kwa mwezi watu munu mbimandrovi ya minyo mitanu gojo yuhunra deja kio majana matana mungedao haina mwandrovi ya gojo kari al majana mai yunga misio yo desure inji shangari wambao Mwenyezi Mungu kaya Mwenyezi Mungu furahim na ndezo anzao ujolejeza itu muinu iribiriendo wananyasa lumasi wahunde bendu wale au nafasia watino kango waru matabu tazila kati leze tabu za homo nje ne maji
no vanhu votsovera munondi ahulesha hulova nomunondi ashitahe parenzala nzala zilomasiwani bada parenzala sheri nitanga nyono kaya yona zigama amungyavo wananyasi lomasiwani mashoferi nambalenzi famisa tundo namwabaliendo wanjari mwaze pare wadoma lukani wateni medu isahao shana mweshelendo zenzia zitikana mushkil bau ni mwezi mziro ni mwezi wa ibada ni mwezi wa ibada abuga wa utahari mabiyeni ngana ndori mabiyeni kaya sirlo numanga arduna meduri le hauna fasia amezi kota tideza hatu ese kota lo nizo numanga tidasi au no haina tuko tutajanga ndoshi honda yezi kota za hatu dai wananyasi wanduza tu fami za hatu no homa siwani ese siwa za kumone zona waona jihozo miji hapo abuke mpakanda yapo ibutumia bidi nuhadu kumanga jana do rafunge handani leo de abili risare jihundu place de la République et manifestation ya jana na mekomitano na sheda rigari huno bawano bandu bajaza ina damuto mchashi jana mutekawe kusumera ntimangalia bandati dictateur wadi harmaze que lazima que monaselize logozi na hedi birao ukakaziti nyango logozi kaziti nyango ngamonao hedi watu hao abuke manifestation ya jaya babanu balelo ketine mwanamke tano wakoza mwanzo zahao shau tudahunu abuke wenyize tizinu wacha banu badajao zenugozi na heli zibirao abugabu ikawajibu yo wajibu Nimereva ni monde seniran organiza panyaban inu mars nuka hendelea otiani champs kain de point de repère on l'a voyé qu'elle était soignée là où elle m'a soigné de point de repère c'est mon now yo mars nuko kabano c'est des points de rassemblement. Ok, on m'entend bien? Ouais. Merci à tous d'être venus. Donc, merci d'être venus à cette manifestation des Gilets jaunes mutilés, des mutilés pour l'exemple, de toutes les victimes de violences policières. Ceci sera la première prise de parole. Nous sommes donc le collectif des mutilés pour l'exemple. Nous sommes seulement quelques-uns. Parmi les 964 blessés graves, ces 964 blessés n'ont pas été 964 erreurs, n'ont pas été 964 cas de légitime défense. Nous n'avons pas été les victimes de la malchance ou de la fatalité. Nous avons été les victimes d'un système, d'une doctrine que l'on pouvait entendre transpirer ici et là au milieu des uniformes bleus. Tirer dans le tas, ça fera réfléchir les autres.
à Heidi Franco, ça les découragera de revenir samedi prochain. Ce système, il a été celui d'armes de légitime défense qui ont été utilisées pour agresser, de NAS sans porte de sortie, de grenades explosives envoyées au mépris des distances réglementaires. Ce système a été celui des yeux éclatés, des mains arrachées, des pieds fracturés, de personnes désarmées. Ce système a handicapé à vie des femmes, des vieux, des pompiers, des militaires, des soignants, ceux-là même qui sont la colonne vertébrale de notre société, qui s'occupent des autres. On les a appelés casseurs. Car le mouvement des Gilets jaunes était un temps où éborgner quelqu'un était justifiable s'il avait cassé une vitre, sauf que les vitres, ça se répare. Foncer en voiture sur quelqu'un était légitime s'il bloquait la circulation, sauf que le retard, c'est pardonnable. C'était aussi un temps où un président élu par 40% des inscrits pouvait refuser une revendication plébiscitée par 80% des Français, comme le RIC, parce que c'est lui, le chef. Un temps où boxer seul à main nue contre 3 personnes armées, c'était être un lâche. Un temps où l'on menait les manifestants inconnus des services de police en comparution immédiate, puis en prison, alors que les procès des mutilations prennent et prendront des années, les condamnations sont encore plus rares qu'un matricule de RIO visible en manif. Toutes ces choses-là étaient supportables dans un état de droit. Et pourtant, pour nombre de gilets jaunes, revenir samedi prochain était la seule alternative. La seule alternative à une chute lente et insidieuse, une chute lente et insidieuse dans la pauvreté, celle de ceux qui travaillent, mais qui sont dans le rouge un mois plus tôt, un jour plus tôt dans le mois, à chaque mois. Tous ces gens, privés de perspective, privés d'alternatives, sommés de payer un surplus sur l'essence qui ressemblait peut-être un peu trop au montant perdu par la levée de l'ISF, n'ont pourtant pas pris les armes. Ils ne sont pas rentrés dans une boucherie qui aurait opposé les pauvres en jaune et les pauvres en bleu, mais ils ont été les victimes d'armes de boucher. Ils ont arrêté de scander « la police avec nous ». Ils sont revenus, samedi après samedi, à 100 000 ou à 100, en attendant patiemment le moment où la police serait débordée, exténuée, et plus assez nombreuse pour empêcher qu'on vienne pour nous empêcher de venir chercher celui qui nous y avait invités. Macron aurait alors été forcé d'écouter la voix de ceux qui ne sont rien. De toute façon, c'était enfiler un gilet jaune ou accepter de périr à petit feu. La police a effectivement été débordée, exténuée, mais ses agents ont continué de venir, alors qu'ils étaient à bout. L'excès, la bavure, la violence gratuite sont devenus la coutume. Les gilets jaunes ont payé dans leur chair le prix des fautes professionnelles des policiers. L'État les a rendus inaudibles, les a laissés impunis, a continué d'encourager des manœuvres meurtrières. Et la France est devenue un pays où l'on a peur d'aller manifester, mais qui donne quand même des leçons de démocratie aux autres. Castaner mobilisait la police chaque samedi jusqu'à épuisement, leur disant que c'était la faute des gilets jaunes, et ils ont détesté les gilets jaunes pour ça, alors qu'il aurait suffi que Macron donne au peuple son dû, ce qu'il demandait, de la démocratie et de la justice sociale. Au lieu de la démocratie, nous avons eu les cahiers doléances du peuple à son bon roi, et au lieu de la justice sociale, nous avons eu un bon d'achat, qui sera au final sur la note de ceux qui payent leurs impôts, une pratique d'ailleurs assez peu prisée des sponsors de notre président. La fin de ce mouvement n'existe dans la bouche des médias qui s'en sont lassés, mais en fait, il y a toujours 3 ans après, des gens qui enfilent un gilet à 10 sur un rond-point de campagne parce que rien n'a changé. Macron nous a fait la guerre et nous avons plus nos 2 yeux pour pleurer. Samushia Zalwelis Birao Abungia Bumpakana Baham in the Jinja Wanama Konwadio gets in Haja gets in Dotarajam Ezamboyabo with some Siono Awam Tegelovan Wanama Walio Babu to go Mawao. Qu'est-ce que tu disais? Ouais.
Lejunta wanusa tukumuntiani. Jalan watukura watumuntiani. Abga mpakanda baha. Amdulile je masuala yangu. Modelu kaya Barak. Leur père est prisonnier, qui appelle maman, machin, etc. Je me demande si c'est vraiment objectif ce qu'il fait. Des fois, Cabo Pisambono. Vamos a que vamos a seguir radio. Vamos a Algeria estaba la Baha kari mafia kaya Jema ya baraka inshallah taala jo bi berian au halali inshallah taala karo go de famille hatu zilo masiwani kwa kwenu au nemenu afue au nafasi ya biashara kihambwani wale wakaidu tumu na tumu moja baraka haina zalaia lazima zoto zigaro zoto zihandani yetunuka una mashaka una maswanyana ziyaza lazima ni haja karomba mnyezi Mungu yetu muinu itihise raha azali asmani yeja sabonzi inshallah taala iza hayati fe bahufa kazenjeza Ufaka zenjeza Garigo Bona masila Azali Asumani Quelques zones helalio Sha Yala warmezi Aharaka Yala wezi Muharaka Rimparise Namo Rimnabise Zemaliza hatu Rimnabise Zemaliza hatu Rakardandi se manif, rakardandi se manifestation. Shawan untuk kantar mau disebutkan mereka siapa. Ayo kita tu hasilnya manifnya. Siapa? Doktor di siapa? Itu bapa de manifestasi yang saya. Ona mise en scène. Rakardandi pada saat. Udah makanannya. Lazimu, azal asmani ol,
parsenamo rimwenzi yarambiyo yeheli yarumenzinu harumwa yezi ya makumi na mitano ya yezi watoata shilio bate bahari ya maji yahu hate bahari lefumuli hanga asima bwazali dapare shafu lahuma bado msafarau rantinu mahakuma na mitano azali arenge yezi rantinu mahakuma na mitano azali arenge yezi ye bahari kait mahakuma na mitano ya yezi azali alonio kabati bahari e bahari tawa e maji ya tawa abonge abo mpaka dabaha ngamona ngasi place de la République ngasi place de la République a manifestation ya jana na peko mitano na shenda ya mfumo Jumotoba Bushia azali Asmani Bwana Heri Marobo Mwenyezi Mungu yetumuiniti hise benge dile kumela handalinu naramilo kazali Asmani hapulile yezi zahangu toujours ngani mombeyo bahati ngani mombeyo hawasi azali Asmani nimparse namo nekari mparse namo kabatiza ufanya kabatiza urenda chanator nikomo nihanzize maliza hatu yarengaze maliza hatu yazirengo obonazi hanzi yaridike ririzite babo haruma eta ya komo rirenge rilekeze ensi ya komo rilekeze msomo rilekeze lycée azali Asmani akahisomea ilo hamapashe la mbe de justice azali abe wandu yabo yende wapunga habure donc rengeze malizo rilekeze ensi rifanya inezofanya noe muhimu ya Komoro inongohe ikena surwa za kiinsi bangio na surwa za kikababwa na ngamrudindeje nzambe haji kuu zinauziha zinahuria kwambe za sabuzi si wa Komoro ngarlalau harmu ardhi ya Komoro she ardhi ya Komoro ilatia hatu shebandesha ntisha Komori shilatisha hatu wa Komori na mdozi juandro ngarlalau Komori she arudhi ilatia hatu ila ya Mfaransa demwini yensi ya Komori ila ya Mfaransa rekara kakartanta ila ya Komoro raham Komoro ya jalamwa ya jinyongowa ya mbokamondensi ya hangu toujours Komoro ni Mfaransa ngarlalau ensila shasi derlalao she arudi la ya Faransa yode bana azali arengampu na mko Mfaransa hamdejeziza niso ya nzao akango nozentereza hali yaba mwenye ndini yao mwenye ukaya mtunda hule mtumni kama na mfano mtiti delegashi nasinilo lambo lagashi la Komoro gilo arme bahari ya Komoro legashi gilo arme bahari ya Komoro legashi d'accord evolilo yabo ejo ko jali bendo ye eta Komoria ngona vedette zobir la legashi ngona meli zobir la legashi ngona avion zobir la legashi ngona armée de mer la dungambala de la marine ngona le jeshilo zobir le bahari zobir la legashi la karitini donc on farata kufonyezo anzao kujorgale gashilila japkatali renge atiaze tio azibe hayabo argele gashilonde zahe gatinele kanka
Rama Gasinanti hu Karitinanti bwa Komori Ramanda Rakamjanza Ilanti yang Faransa de Witaru Sideri Lalao Sabuzi Jabor Lalo Faransa Shawananti Inur Lalao Dinash Faransa Indur Lalao Abungawe Komori Gari Lalao Shailanti Faransa in Faransa de Punja Zando Fundarmenti Ramanda Rakamjanza Ram Komori ye jaringen departement ya ya kodi kasi oharmu amne kono ya Faransa yon sinora hosa parce que comme une expérience chez nous l'on est maswali kasi ne hymne national ne drapeau basse et chez nous l'on est maswali chez la Faransa abungiabo nam karibu place de la République Jerifanya manifestation ya jana na mkomitani na sheda ya mfumo otorama hiyo baridi kuwa alidunga o atibabu lenzi ya hatu kori ya zao dotarumu ya arufu ya hatu sharti dotarumu ni wajeshi na havo wanama wa Komori wajomdea wajomba mitienu unamuila Faransa Ramonda Rakamjanza kumulila Faransa Kamtina santeli togurle bahari togurle hawa kamtina bato kamtina vedette kamtina mlonisho yogurle ntiani batale jeshi lo armai aru kwatina ze armu zalati kwatina nungo togeza wagurle bahari yabo katina karla lao bala shila tiani yabo assalamu alaikum kamkato kifalu na wangalia na ulindia manifestation tu ya jana na mkutano mmoja atakako yandisa ba Kardina Machimbolelo o mwezi kamili manifestation Kardina Machimbo Kardina Pano katika nchi pia kasina daira na kasida de shedondo lisho vandelo chapa chumbo kayati kaka siku zatumu haina mwezi ona ze taratibu ya hazo amgeta taratibu ya mwezi unu Qur'an nubu na kasida yode maana raja una vandelo kama karibu saoni place de la République manifestation kari anisao 14h à 18h ndio kina na 15h atamtoka douja mjabo kari mlidiaoni ngemono warakifu nilifanye manifestation mjabo namkazo kifano hata wakati wa tena ekai manifestation ni anisa amduni kemina ani ngamo mshukurioni na kupartaje video yenu hata ze messages ziliwasili abungiabo lazima rabia za sabuzi au kabanu handuza mnaharamu kauka handuza mnaharamu hani brame matomahara yoko za shingaji eshajana mnaharamu handuza mdu matomahara wala eshajana mnaharamu handuze matomahara mitina kwa mara wambeko eli ukai ardhi ya Komori ilayashi Faransa de ardhi ya Komori ilayashi Faransa au kaya kartina zenongo ya utongeza reviridie yenzi ya hatu kabungiabo haina nongozi fanyo wabala Faransa de ufanyo et conseil technique spécial wa azali c'est la France yoga minosimitifu nanecho hutanga mtu mwambia no d'espérance in l'Union nizo na pila nizo ndengao e conseiller spécial wa Faransa wa azali de Faransa wode umtwalizo de tournante wode umtwalizo ya changer drapeau wode umtwalizo ya changer ya tiaze monologue za ndabuza izinu wode umtwalitisho haina ndonga kwenye wazali Faransa do umtwalitisho yora mwanza rakamjanza ntinaba kamnora mahiyo share kama ndere kaka mjanza de tartibu azala zifuma siwani c'est la France de ultrasio de pla yemnika au comme Faransa ezari jua au kasikaranzana sikarambana sabuzi
sikarduana kiukweli, sikaramba sabu kadapuramba sabu zirazi nunga cha Mfaransa ujo paralelo ya beka madabdala roha jonike yezi ujo paraula lelo maudu kam takiha la haroa abjonike yezi ngam kaza la roha abjonike yezi haranisa atongeza katuto aishiliana katuto kanakonyo nzima au kale lo mtamba azali mzima pali teleporti kikango 15 wonti pia wabiri Elize owasawa waloko mori wa poro alambasa de Komor aina mrato bilokaya ekaza la lawa wode jorengeyes wow hainam gene tabir ya ukekaza la lawa ujorengeyes abungabo ekari honrana tablo nzima gari hadisio ojumole tu la Komor si wana wa Komor riwafikiane zimani mtendeze kamati mkubali atoa chef bashahe abile mwananya pasikoni mtu amilokaya bini ndio kumkashef abungabo mazefu 10 wailiwe takanya bazima watunda bahanua bira au kwa tushiliana au kani mnukutamba wami bile ute Faransa rani sabanu watoli kubali rinjari maya je ya komorile mbelea keti na gash keti na maji keti na mvua keti ate bahari alefukulefu kulahanga yoaibu ntinoraho zamba ene joko uhea nyonga na henyonga ya joko fwana fuhe janga mwambokaya ya komorila ilanti ya Shifaransa ramwanza rakamjana ilanti ya Shifaransa empendulo niyo de drapo de national bai garlalao arudi ya Komoro kila tiyahad garlalao chevaneshatisha Komori yashila tishahad okakartine de condition ya ubirilian Faransa de ubiriliyo Faransa de urugema pesa hebahari Faransa de urugema pesa heza pesa rohawani Faransa de urugole gashi Faransa de ufanya tokundo tipia ramwanza rakamjanza mide nazamba mmeshaje mtala ambassadeur tisubuti tizamba nijoko hanyonga na henyonga abungyabo mpakanda abunga mkatufanu na umlikani tumu njema na umlikani tumu ya njema ya baraka na honore na maisha ya mautala na umwambiani ukaya na predaraka de place de la République zefanya manifestation ya jana na 10 na jana marabame karibu siku yao. Pula